बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा के बयान पर जम्मू कश्मीर में सियासत हुई तेज। महबूबा ने कहा, कश्मीरियों की नस्ल कुशी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुसलमानों के खिलाफ बयान को बताया काबिल मजम्मत। अकबर लोन ने कहा, खटमल की तरह बयान देने वालों के खिलाफ FIR होना चाहिए। कश्मीरी नौजवानों पर UAPA लगाने के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वुमेन्स विंग ने श्रीनगर में किया एहतजाज। शमीमा फिरदौस ने कहा, सेडिएशन किस पर लगते हैं, पहले CM योगी को पढ़ना चाहिए। कहा, साबिका जजों ने भी मैच की सेलिब्रेशन के खिलाफ UAPA को बताया मजा का खैज। और शहरी इलाकों में जंगली जानवरों का खौफ लगातार जारी। करालपुरा में महकमा वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए को पकड़कर कामयाबी की हासिल। मकीनों को इर्द गिर्द साफ और शफाफ रखने की दी हिदायत। नाज़रीन आदाब, सपहर के 4 बज चुके हैं और श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त में आपका मेजबान मेरी लाल हांजुरी। प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में अलग अलग खबरों पर हम तफसील के साथ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सियासत। और ये सियासत आज भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर विक्रम रंधावा के उस वीडियो को जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अभी वायरल हो रहा है। और इस बयान में जो विक्रम रंधावा इसमें जो बात कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के खास तौर पर उन तुलबा और तालिबात के बारे में बोल रहा है जो हाल ही में पाकिस्तान की विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया जो क्रिकेट मैच हुआ था उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में किसी सवाल के जवाब में विक्रम रंधावा ने कहा कि न सिर्फ उनकी डिग्रियां मनसूख की जानी चाहिए बल्कि उनकी जो नागरिकता है उसको भी खत्म किया जाना चाहिए। विक्रम रंधावा ने मुख्तलिफ बातें इस वीडियो में कही। पहले हम वो वीडियो आप तक पहुंचाते हैं और उसके बाद इस पर गुफ्तगू मजीद करते हैं। रगों में पाकिस्तान के प्रति स्नेह पाला हुआ है। मुझे लगता है कि एजेंसीज बहुत मुस्तैद है, इसको कैजुअली नहीं लिया जा रहा है। यकीनन हमने शुरू से डिमांड की है कि इनकी डिग्रियां तो कैंसिल करनी ही करनी है, इनकी नागरिकता भी कैंसिल करो और इनको मार मार के इनकी खाल उधेड़ दो। खाल वो कल एक दूसरे काफिर मुल्क से ये जीता है पाकिस्तान, कहां मर के थे कल ये? क्यों पाकिस्तान का जश्न नहीं मनाया? बड़ा अफसोस लगता था 3 तलाक से पहले ये मोबाइल पे फोन करके तलाक दे देते थे। तो भैया नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो ना, सड़कों पे क्यों टेढ़े हो जाते हो? नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो। चले नाज़रीन, आपने देखा विक्रम रंधावा का ये बयान, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में था जो मैच हुआ था, उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुई थी। और उसके बाद चूंकि कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, अलग अलग चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं, लेकिन सियासत जो है वो अब इस पर चुप नहीं है। मुख्तलिफ सियासी लीडरान यहां तक कि लोगों ने भी विक्रम रंधावा के बयान, अल्फाज, अंदाज, तर्ज और इस सारी सूरत हाल पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया, क्योंकि उनका मानना है कि इन बच्चों ने भले ही जो कुछ किया है कानून उसके खिलाफ काम जरूर करेगा। अल्फाज जो भी उन्होंने बोले, यानी विक्रम रंधावा ने जो भी अल्फाज बोले, लेकिन उन अल्फाजों के अंदर उस अंदाज में नफरत भरी हुई थी और ये नफरत किसी भी तौर पर मुल्क के हक में नहीं है। और आईन जरूर ऐसे लोगों को सजा देगी जो गलत करेगा, लेकिन जो नफरत फैलाएगा, जो काट काट के मारने की बात करेगा, तो क्या उनके खिलाफ कानून में, आईन में कोई जगह नहीं है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसी विक्रम रंधावा के बयान पर जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। सबसे पहले उन्होंने उस वीडियो को भी इस ट्वीट के साथ अटैच किया जिसमें विक्रम रंधावा का यह बयान था। और महबूबा मुफ्ती इस ट्वीट में लिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक साबिका कानून साज मेंबर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जो कश्मीरियों की नस्ल कुशी का मुतालबा करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के तलबा को महज जीतने वाले टीम
की जीत पर खुशी मनाने के इल्जाम में बगावत का केस लगाया गया है। महबूबा मुफ्ती फिर नीचे लिखती है कि हिंदुस्तान यकीनन तमाम जमहूरियतों की मां है, इसमें कोई शक नहीं है, ये महबूबा मुफ्ती का मानना है। तो इस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो अब विक्रम रंधावा ने कहा तो उसके खिलाफ सरकार या सरकारी एजेंसियां क्यों खामोश है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं नफरत भरी हुई है। तो इस तरह से न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि और पार्टियों के लीडरान ने भी इस पर अपने अपने हिसाब से अपना अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने बीजेपी के एमएलए के तौर पर लिखा। हालांकि ये एमएलसी भी रह चुके हैं और उनका मानना है कि ये नफरत भरी जो आवाज से या जिनोसाइड करने के हवाले से, नस्लकुशी करने के हवाले से जो बयान दिया गया है, तो उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को यहां पर भी कहीं ना कहीं वो मुतहरिक होने की सबूत जो है वो दे देना चाहिए। न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से भी इस पर रद्द-ए-अमल आया है। और मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन, जो कि साबिका वजीर भी रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े लीडरान में इनका शुमार है, इन्होंने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कुछ यूं किया है। बहुत ही नाजेबा है, नाकाबिल बर्दाश्त है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाएगी कम है। ये इसका ये कहना कि मुसलमानों की खाल उखाड़ी जाए, उनको यहां से निकाला जाए, ये कौन होता है? हम हिंदुस्तान में हैं, हम फख्र है हमें हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तानियों को भी फख्र होना चाहिए कि कश्मीरी हमारे साथ रह रहे हैं। तो ये बीच में ये खटमल की तरह एक आ गया बंदा और वो ऐसे बयान दे रहे हैं। मुझे इससे काफी नफरत है और मैं ज़ाती तौर पर इसको बहुत ही कंडेम कर, जो जज्बा है मुसलमानों का उसको चैलेंज किया जाता है। हालांकि मुसलमान अपनी जगह बहुत ही महसूस कर रहे हैं कि हमें ऐसे मुल्क में। चलिए, मोहम्मद अकबर लोन सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और एमपी वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन का भी बयान आया और उन्होंने भी इसी विक्रम रंधावा के बयान पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। बदकिस्मती ये है कि जो आज का ये स्टेटमेंट मैं सुन रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी अलमिया है, सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि मैं समझता हूँ और सोचता हूँ कि सरकार ने इसको इस वक्त तक क्यों छोड़ा। इसकी जगह बिल्कुल जेल में होनी चाहिए, इसके खिलाफ बाज़ाब्ता एफआईआर होना चाहिए। जो यहाँ पर फिरकवाराना फसादात को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारी परंपरा और उसूलों और इस्लाम के खिलाफ है, जिन बातों का इसने इजहार काबिल मजम्मत है, काबिल नफरत है। बच्चों ने गलती की, बच्चे बच्चे ही होते हैं, खेल खेल ही होते हैं। और बदकिस्मती है, इतना गलत स्टेटमेंट, इतना शर्मंगेज स्टेटमेंट देने के बावजूद भी हकीम मोहम्मद यासीन का मानना है कि ये इश्तियाल अंगेजी पर मबनी स्टेटमेंट था, नफरत पर मबनी ये स्टेटमेंट था और ये किसी भी तौर पर जम्मू कश्मीर की जो परंपरा है उसके हक में नहीं है, उसके खिलाफ है और ऐसे लोगों की जवाबदेही जेल में होनी चाहिए। इसी तरह से रूफ भट्ट जो कि पीडीपी के सीनियर लीडर है, उनकी जानिब से भी इसी तरह का बयान आया है और उन्होंने कहा कि मैं इस बयान की मजम्मत करता हूं और साथ ही साथ मज़कूरा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने इस तरह का लेबल लगाया है, उनका मानना है कि यूपी के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और यूपी से पहले इस तरह के बयान देकर ये पोलराइजेशन के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मजहब के नाम पे मुसलमानों को, हिंदू को बांट रहे हैं ताकि इनको फायदा हो जो है यूपी इलेक्शन में। मैं समझता हूं कि ये मुल्क के हित में नहीं है, इसे पेट्रियाटिज्म नहीं कहते हैं। पेट्रियाटिज्म ये है कि वो इकदाम करने चाहिए जिससे मुल्क प्रॉस्पर हो, जिससे मुल्क आगे चले। मैं ये समझता हूं कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए इसके बयान की वो कम है और इसको जो है सजा होनी चाहिए, इसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। इसने चलिए, हक व इंसाफ
ایک اور پولیٹیکل فورم ہے, ایک اور تنظیم ہے, اور اس کے ایڈوکیٹ سعید ذیشان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو راستہ ہموار کرنے میں پولیس مدد کر رہی ہے. یعنی وکرم رنداوا نے جو بیان دیا اور اس کے بعد پولیس نے ابھی تک اسے اریسٹ نہیں کیا, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اور کچھ معاملہ بھی درج نہیں ہوا ہے. دراصل یہ پولیس ان کو راستہ دے رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ رنداوا کا جو نفرت کی سیاست کر رہا ہے ان کے خلاف سیکشن 153A کے تحت کیس درج ہونا چاہیے. اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ہم نے کسی مذہبی احساسات کو ٹھیس پہنچائی ہوتی تو آج ہمیں کوئی وکیل نہیں ملتا. یعنی اگر مسلمانوں نے اس طرح کا بیان دیا ہوتا تو پھر انہیں کورٹ کے اندر یہ کہہ کر بائیکاٹ کیا جاتا کہ ان کا کیس کوئی نہیں لڑے گا. لیکن جب مسلمانوں پر اس طرح کا وار کیا جاتا ہے تو یہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیاں بھی اس وقت خاموش رہتی ہیں اور وکلا جو برادری ہے وہ بھی خاموش رہتے ہیں. ریسنٹلی اسی وکرم رنداوا نے آپ کو یاد ہوگا انکر سچدیوا جو مائننگ آفیسر تھے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا اور یہ مائننگ مافیا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے ان کو وہاں سے ہٹوایا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان نے ڈاکٹر جتیندر سنگھ جو ایم او ایس ہیں پی ایم او میں ان کے اگینسٹ سٹیٹمنٹ دی اور بعد میں ڈیٹریکٹ کیا, اور وہاں پہ جو ان کے اگینسٹ ڈیفامیشن کیس فائل ہوا تھا آنریبل ہائی کورٹ دلی میں, وہاں سے انہیں وڈرا کروایا کیس کیونکہ انہیں پبلکلی جو تھی معافی مانگی. آج انہیں پھر سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اپنی زبان کو یہ لوگ لگام نہیں دے پا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کا جو راستہ ہے وہ ہموار پولیس کر رہی ہے کیونکہ پولیس ان کے اگینسٹ ایکشن انیشیٹ نہیں کر رہی. وہی ڈیمانڈ FIR اگینسٹ وکرم رنداوا انڈر سیکشن 153 آف انڈین پینل کوڈ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کیا یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس طرح سے مخاطب کرے گی ہماری بہنوں کو کہ وہ لونڈیاں کہے گی؟ اور کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کی یہ آئیڈیالوجی ہے اور یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا بلو پرنٹ ہے نیا جموں کشمیر کا؟ جس طرح سے وکرم رنداوا جو ہیں وہ ایک XMLC ہیں, ہی واز ممبر لیجسلیٹو کونسل. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وکرم رنداوا کے جو بیان ہیں ان سے مسلم نہیں بلکہ تمام وہ لوگ جو پیٹرائٹک ہیں, جو نیشنلسٹ ہیں, وہ چلے الگ الگ لوگ وکرم رنداوا کے اس بیان کو لے کر بی جے پی کو بھی مورز الزام ٹھہرا رہے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ جب اسی وکرم رنداوا نے پارٹی کے ایک سینئر موسٹ لیڈر جتیندر سنگھ کے خلاف بیان دیا تھا تب پارٹی نے انہیں اسی وقت شوکاز نوٹس نکالا تھا. لیکن جب آج وہ جموں کشمیر کے عوام کے خلاف بیان دے رہا ہے تو اس پر بھارتیہ جنتا پارٹی خوش نہیں اگر ہے لیکن خاموش ضرور ہے. اور خاموشی کب تک اختیار کرے گی بھارتیہ جنتا پارٹی, یہ ایک سوال بنا ہوا ہے. بات کرتے ہیں سید محمد الطاف بخاری کی, جو کہ نارتھ کشمیر کے اندر آج تھے اور کچھ پارٹی ورکروں سے خطاب کر رہے تھے کرنا کے اندر. اور یہاں پر جب انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کی تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ ابھی تک جو مرکزی داخلہ وزیر ہے ان کا جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن جموں کشمیر میں ڈیلیمیٹیشن جو ہے اس کے بعد ہی ہو جائیں گے اور اس کے بعد جموں کشمیر کے اندر سٹیٹ ہوڈ مل سکتا ہے. تو اس پر الطاف بخاری کا رد عمل جب جانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی 3 ہی ڈیمانڈیں تھیں جب انہوں نے اپنی پارٹی کو مرض وجود میں لایا. ایک, زمینوں اور نوکریوں کا تحفظ ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ جموں کشمیر کو سٹیٹ ہوڈ مل جائے. ان کا ماننا ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ 2 چیزیں پوری ہو گئی, یعنی زمینوں کا پروٹیکشن ہوا اور نوکریوں کا بھی پروٹیکشن ہوا. اب تیسرا وعدہ ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ بھی وقت پہ ہو جائے گا. ان سے سوال پوچھا گیا کہ حال ہی میں جو جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے طالب علم جن پر سیڈیشن چارجز لگائے گئے ہیں پاکستان کی جیت سیلیبریشن کو لے کر, تو اس پر سید محمد الطاف بخاری نے کہا کہ میچ کو میچ کی طرح انجوائے کیا جائے. یہ بچوں کے لیے, طالب علموں کے لیے ان کا پیغام تھا, لیکن سرکار کے لیے یہ پیغام تھا کہ سرکار بھی بچوں کو بچے ہی سمجھے. اسٹیٹ ہوڈ ہم کمیٹڈ ہیں, ہم ضرور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کو لائیں گے. اب یہ کہ پہلے مرغی آئی یا پہلے انڈا آیا, میں اس بحث میں پڑتا نہیں ہوں. میرے لیے یہ ہے کہ میرا وعدہ اللہ کرے پورا ہو جائے جو لوگوں کے ساتھ ہے, اور میں آپ کی وساطت سے لوگوں کو کہتا ہوں الطاف بخاری اور اپنی پارٹی کا وعدہ ضرور پورا ہوگا. کیوں, ہم نے جو وعدے 2 اور کیے تھے وہ پورے کیے, انشاءاللہ ضرور. ان کا میچ جو ہے اس کے بعد سیلیبریشن ہوئی, بچوں کی پکڑ دکڑ ہوئی, کیا آپ یہ مسئلہ اٹھائیں تاکہ ان کو دیکھیے میں اپنے بچوں سے بھی گزارش کروں گا میچ کو میچ کی طرح ہی انجوائے کریں, اور سرکار سے بھی کہوں گا بچوں کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں. بچے بچے ہوتے ہیں, اس لیے میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ میچ میچ ہی ہوتا ہے, اور سرکار سے بھی کہوں گا.
इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वुमेन्स विंग ने आज श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया और ये एहतजाजी मुजाहरा उन्होंने उन नौजवानों और तालिब इल्मों के हक में किया जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की जीत पर सेलिब्रेशन की थी, खुशी मनाई थी और उसके बाद उन पर जहां यूपी पुलिस ने और जम्मू कश्मीर के अंदर जब उन पर कार्रवाई हुई और सेडिशन चार्जेस लगाए गए तो उसी के खिलाफ आज जो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन थी उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि यूएपीए कानून जो है वो ऐसे बच्चों पर नहीं लगना चाहिए। उन्होंने सीएम योगी से भी कहा है कि पहले कानून को पढ़ा जाए कि यूएपीए कानून यानी सेडिशन किसके खिलाफ लगते हैं। यहां गलत तरीके से इस कानून को लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ साबका जजों ने भी क्रिकेट सेलिब्रेशन पर सेडिशन चार्ज लगाने को रेडिक्यूलस यानी मजाक का खेज बताया है। ये शमीमा फिरदौस ने यहां इस एहतजाज के दौरान कहा। इट इज रेडिक्यूलस जो उन्होंने ये किया है, उनके खिलाफ सेडिशन केस चार्ज किए हैं, ये बनता नहीं है। लेकिन क्या करें, इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सारे कानून अपने हाथों में लिए हुए हैं। उनको जहाँ पे जो लगता है अच्छा उनको वैसे ही कानून, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाती है गलत तरीके से। लड़की है जो रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस गुप्ता, उन्होंने कहा ये रेडिक्यूलस है जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के जरिए से ट्वीट आया है कि तो और उनके खिलाफ ये चार्ज जो किया है सेडिशन चार्ज, उसके खिलाफ उनको बंद किया है। हमने कहा है उनसे आप देखिए योगी जी, आप पढ़िए, आप वकीलों के साथ बात कीजिए, आप जस्टिस के साथ बात कीजिए, जजों के साथ बात कीजिए, फिर देखिए सेडिशन बनता है कि नहीं बनता है। नाज़रीन, हम आपको ले चलते हैं पंजाब, जहां के चीफ मिनिस्टर अभी मीडिया से बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, आइए आप तक पहुंचाते हैं। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 11% ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਆ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰ ਛੋਟੀ ਪਈ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਬਚਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। तो बिजली का बिल एडे एडे वड्डे आने लगे हुए है जिहदे करके लोगों का नुकसान हो रहा है। एक बड़ा भारी इशू पंजाब दे विच बनिया होया कि बिजली हो गई है, क्या हो गया, असीं घर किस तरह चलाना। सरकारां नूं इस तरीके दे टैक्स और उगराही या बिजली दे होर पानी दे खर्चे अपने नागरिकां ते पाउणे चाहीदे जिहड़े ओह सही तरीके नाल सह सकण, झल सकण। जे सरकारां ही टैक्स इन्ने लगा देणगियां कि उन्हां दे वित्त तो बाहर हो जाएगा, फिर माहौल बिगड़दा, फिर सुइसाइड हुंदे आ, फिर घरां दे विच कलेश हुंदे आ। कहंदे जिहदे घर विच दाणे ते कमले भी सियाणे। जद घर दे विच तंगी आउंदी है तां लड़ाइयां शुरू हो जांदियां और साडा बिजली दा बिल तंगी देई जा रहे हैं। सो अज असीं इहदा मसले नूं हल करन जा रहे हां कि बिजली दे बिल तो घट ते घट परेशानी ना होवे। सो अज सर्वसम्मति दे नाल साडी कैबिनेट ने जो फैसले लिए उहदे विच मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि ऐसी हर चीज नूं एवें नहीं है कि कईयां नूं इह भी गल हो जांदी कि जे वोटां आ गईयां तां शायद तां इह कोई फायदा दे रहे, नहीं इस तरह नहीं। मैं ते मेरी कैबिनेट ते असीं सारे जाणे बहुत सोच विचार के रात सारी रात ला के सोचते हैं कि किस तरह साडे एफएमवी इहदे विच
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ GVK ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਿਡ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। 2 ਜਣੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਗਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਰਗਾ, ਚਲੋ ਖਤਮ। ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ 2 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 6 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 6 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ JVK ਵਗੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ PPA, ਹਾਂਜੀ PPA ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ PPA ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਡੋਰੀ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਕੋਟਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ऐसी ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਦੀ ਥਰਮਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, 95% ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ 4 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇ, ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲੇ, ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਛੋਟੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਵਾਟ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, 100 ਵਾਟ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰੇਟ 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 4 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘਟ ਗਏ, ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰੇਟ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 100 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ 4 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, 4 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬ 5 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਘੱਟ। 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 2,38,000 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ 72,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, 72 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 72 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਵਿਊ ਬਣਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰੀਮ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ 20 ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਓ। ਕਰੀਮੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 5% ਹੈ, 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਆਰ 'ਚ 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਇਹ ਰਾਹਤ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਟਿਕਾਊ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ फ्लक्चुएशन ना हो गए। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।